وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا وبالقرآن العظيم والحديث قدوة وإماما وبأبي حنيفة رحمة الله تعالى عليه مذهبا ومسلكا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء بحر لطف أبري بهاري كنت غاروس من راى بداري زکانی جوتی قوباتی خزانے کنت فرشی زمین لا ترفشانے الہی غنچی امید بخشائی گلے ازروزہی جاوید بن مائی بخندان ازلبی آن غنچ باغم وزین گل عطر پرور کن دماغم بیا جامی رحاکن شرم ساری رساکو درد پیشارن کی داری تعالی اللہ ذی قیوم دانا توانائی دی ہرنا توانا درود شریف ہوئی علماء کرام طلباء کرام مشايخ اعظام دا يوري كل اجتماع دا ستار بندي دا او دا بخاري مبارك ختم دي فانتهاء بركة قرار دي منگو تاسو پکې خدای چې پرې خو دا منگو تاسو لرا کافي دا علمي مجلس دی آد بخاری مبارک ختم دی مولانا زبیر جان شہر جامت برکاتهم العالیہ ابھی بددی بخاری مبارک ختم کئی آگے کی شامل دل دیر جا ضروری تھی آگے کی دواغان قبلی دی اور دا اس خلق چی دی ام دا آگے دا پان راغلی دی دا دی دواغان قبلی ماستاسو دروان دی ویاد مبارک کلش دی علماء ذن لشان ہے اللہ فرمائی انما یخشى اللہ من عباده العلماء بے شک اللہ نے یریگی پابندی